তিনি আরো মিডিয়া পার্সনস খবর টুনাইট both electronics and print और विज्ञान मानक विज्ञान তিনি ককবরক সাহিত্য সভা নি খাম spokesman literary spokesman mo গোজাম আদি জরাবো কারিগা গোজারাও বেশ কয়েক বছর মাথাজানি কামানি হলো taklay borok bisikataw বা ত্রিপুরা bisikataw যেটা নজন ট্রিংগুনো অমনরবি ও ম্যাগাজিন সুইনি হিসেবে কারিগা সাহিত্য রচনা বা সাহিত্য নির্মাণ তাও বিনির্মাণ নিগমনি অজরাও সিগলা জরাইর তামওয়ান সংখ্যাবলন বিশেষ করে কবিতা বাংমাকে কারিগা jora kisan baginai preparation ni je abingna dorkar abang liya itu senggara declare rekhan je agami dinggulu financial rogo Dangdu regular nokhosinai olo nokhanai amon olo nokhanai 14 April koriani mabo to afsun jinis khathai magazine no nara সাপোর্ট খাইনি পাঠ্যক্রমে দৃষ্টি আকর্ষণ খাইল এবং সাহিত্য ককবরক ni amtebo sukango yakli sekun amani gologote kese kok satai jontaklai Kokborok Sahitya Sabha Ramzan DCO hap paika 1972 সালে से 2022 और उन्नाई चीनी रामचंद डीसी और पार्लियामेंट बाली को चीनी कारिमो बिजाब कारिमो मैगजीन कारिमो ता अन्य सामलो चैंस जागी तोखा जों ककबरक सानाय रंनो जों बाय गोरोंदि निनाय आपिल खालाय बे आनि गानाव साहित्य सभानि जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां रमेश देव बर्मा তিনি नायतानि खालायगैया कारिखानि बारिखानिबो कक्थाय जेथानि थनादि ताई जों दिनै आरो बुथुम लायजाक बिसेसलाय दिनै ककबरक साहित्य सभानि दाबो बर्तमानाव एडभाइजार कमिटिनि चेयारमेन दिनै परमगोनां नन्द कुमार देव बर्मा তিনি থানি সবাইজাক আমনি বাগै এলাকে বনব সুলুমাতাই আমরা ইয়া পারো কারণ ককবরক সাহিত্য সভা তাবুতো যে মানজু থানি বিনি একজন বিনি ইয়াক তিন মানজু জাক্ত মানে লোগো সিও আমনি বাগै বিনি আশীর্বাদ তো মানিত মতাই বিনি কিনাঙ্গ বিনি আশীর্বাদ চিনি থানি দরকার তাই তাইবো থিনাঙ্গ অমহাই চিনি সুহিনীর কাতাল দাঙ্গনি সারা বতন অন্যান্য সুহিনীর বকারেনানি চাইতকনাই তাই চিনি থাচিং চিনি বরাবরান নন্দ কুমার বর্মা সাই থাকা যে চিনি ককবরক সাহিত্য সভা চেকমানি 1972 সন কুইলা চেকমানি তাবো 50 বছর বা 50 ইয়ার্স বা গোল্ডেন জুবিলি তাবো गोल्डन जुबली बिनि यापनि साबायखा जों गालायखो चाइथकजा 2022 बिसिआव जों गोल्डन जुबली पालायलायनाय गाहामखेन ओमफ्राय गोल्डन जुबली नुयै जों खायसेया दिनै सुहेनि गारिनाय अमनरगै आबनि बागै आं कक्राझार जारा जों एनेके जों रेजोलुसन नाजाक जे of 50 years বা গোল্ডেন জুবলি সেলিব্রেশন নদিয়ে চিনি যে বই কারিমো বা সুবিনের কারিমো নেই ও বিভিন্ন রাইটার্স সেই কারণে বইও
gongni lekharok ba manuscript ba soft copy rok chini Kokborok Sahitya Sabha jama khlainani unjak bar painani unjak aba hai koyo horo chini Kokborok Sahitya Sabha nengbe tai tama sanai jotono kam kelke tangbaidi chini Dangdu no thangani bagai dalu agu khaidi chini Kokborok Sahitya Sabha no taibo buskano kaham ketlangai chini je Kokborok je all language no chen taibo kaham ke krak ke uso yakni tlang manani bagai